Mbalma Tungaranke TV la membagaw aw bela jele salam alaikum aw dengan aw balma ke jaje jara ni do ko Black Lion do fene ko King Jack ka Tungaranke TV sanfɛ mbalma bi ame yano tuguni Tungaranke wa kene sanfɛ ka se ka kuma aw ye ka se ka masala aw ye mbalma bi don wɛrɛ wa dongo do hakila kuraw de be don beni a problème de do ori ya sigi funya fene ka se ka fen yira mɔgɔw la fen mu aramade mɔgɔw ta ye u hakili ta ye tagabolo mba bolo ni amai anyuma juguma an be sigi ka olu de yira mɔgɔw la an ka se ka dɔn ka fɔ kan ka jɛnatigɛ an yɛrɛ de be se ka yɛlɛma nga atenya yana nga do kuma kɔnɔ an be duwawu dɔn kɛ ka se an faso ma n'o ye Mali ye sitani mun be jamana in kɔnɔ gɛlɛya mun be jamana in kɔnɔ yarabi ala ka sabu ɲuman k'a la wa an be foli kɛ ka se an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka se Tungarankew bɛɛ lajɛlen ma n'olu sigikunya ye an ka ko ye bi an sigilen no ka kuma fɛn mun kan o ye Tungarankew di wa o sujet fɛnɛ o ye Tungarankew ka bɛnbaliya Tungarankew ka mɔgɔ si mago tɛ mɔgɔ si la bi an sigunya ka kuma o de kan balmaw mɔgɔ ni be Tungaranke TV lamɛn a bɛɛ b'a dɔn kuma tɛ ne ma mun fɔ Tungarankew ka ko la ka taa baarako ma an faso la Tungarankew ma côté bɛɛ lajɛlen na mais bi an sigilen no tuguni ka se ka kuma Tungarankew de u yɛrɛ ka se ka dɔn ka fɔ ko u ka diɲɛnatigɛ ye aventure la ani an faso la gɛlɛya ni o be u kan a sabuya fɔlɔ bɔlen u yɛrɛ de la sabula n y'a fɔ aw ye a ka ca don o don b'a fɔ n ko adamaden i tɛ se ka kɛ fɛn ye i yɛrɛ kɔ i tɛ bonya i yɛrɛ kɔ mun de ye n bila kuma in na bi k'an sigi nin kan bi surtout ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Tungarankew ka bɛnbaliya balimaw mɔgɔ mun bɛ tunga la bɛɛ lajɛlen kelen min dɔn an balima mun bɛ tunga la maliyɛnw yɛrɛ dama i b'a ye mɔgɔ mun bɛ ɲɔgɔn dɔn teriya sira la balimaya sira la ou bien sigida sira la aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugu kelen na i bɛ taa sɔrɔ ne mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ mun maliyɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn kan an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka ne dɛmɛ solution b'a bolo mais ne mago bɛ sa a ɲɛna a t'a kɛ dɔw mago bɛ se ka na ne bɛ se k'a dɛmɛ solution bɛ ne bolo mais a mago bɛ sa ne ɲɛna ne t'a kɛ n balimaw o de kelen don an tagala yen bi an maliyɛnw aventurew kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que mun bɛ k'an bila nin kuma in na n y'a fɛn caman ye n y'a caman mɛn an balima dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u kan k'u ka papier yɛlɛma ni u ka papier date banna dɔw bɛ yen u kan k'u ka papier falen i b'a sɔrɔ papier falenni la u mago bɛ so place la u ka se ka yɔrɔ mun na u bɛ se ka o don u ka papier kɔnɔ pour que ka papier sɔrɔ o yɔrɔ la u balima maliyɛn dɔ bɛ yen nɔ a kelen b'a ka so la ou bien u ni mɔgɔ wɛrɛ au lieu que ale k'i dɛmɛ dɔrɔn k'a ka so i tɔgɔ k'a ka so fɛn na i ka se k'i ka papier changer a t'a kɛ a maliyɛnw o kuma kelen de bɛ n bila ka na tuguni ka exemple ta carte ɲinina kan carte ɲinina filɛ ka maliyɛnw mago sa maliyɛn baden de mago salen don mun donnen don ani mun donnen tɛ mais mɔgɔ si kelen tɛ bɔ ka se ka i yɛrɛ yira ka se ka fara jama ka fara ɲɔgɔn kan a ka se ka solution sɔrɔ a la mais bɛɛ kelen bɛ ka essayer k'i mago ni dilan kɛrɛfɛ dɔ bɛ c'est-à-dire nin bɛɛ kun ye mun ye bɛnbaliya in yɛrɛ kun ye jumɛn ye an fɛn o fɛn n'an kumana an b'a fɔ ko an bɛ diinɛw la an bɛ Ala dɔn mais réellement est-ce que tiɲɛ don wa
sabula n'i bɛ ala dɔn i kan k'a dɔn ko ala yɛrɛ ko ten ko bɛn bɛ yɔrɔ mun na ale ka hɛrɛ bɛ jigin hɛrɛ bɛ bɛn de kɔnɔ mais bi est ce que bɛnbaliya an tɛ k'o de dɛmɛ ka tɛmɛ bɛn kan kuma bɛ kɛ an na n y'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ n ko pour que adamaden ka bonya i mana kɛ diɲɛ baara la fo jɛkulu ka kɛ aw ka baara bolo aw ka baara la jɛkulu mun aw bɛ se ka aw kan mankan na bɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka aw mankan mɛn diɲɛ bɛ se k'aw kumakan mɛn ni jɛkulu mun ye n sigila n ye émission k'a yɛrɛ tunkarankew la pourquoi jusqu'à présent tunkarankew association t'u bolo parce que an tɛ bɛn parce que an tɛ ɲɔgɔn fɛ an si tɛ sira hɛrɛ fɛ an bɛɛ ye jahili ye wa an bɛɛ b'a yira i n'a fɔ an de ye mɔgɔ ɲuman ye n balimaw dɔ kɛra ten maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ an tunkarankew yɛrɛ dama bi tunkarankew ka papiye ko gulonnen don mali la k'a sabuya kɛ mali papiye u ka papiye ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don mɔgɔ miliyɔn caman mais san joli bi hali bi tunkarankew ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ jɛkulu kelen ye ka se k'u mankan na bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kɛlɛ la ko jamana bɛ taa bɛɛ bɛ k'i ka droit ɲini jamana fɛ mais tunkarankew ka droit tɛ ka se ka ɲini o de la n y'a fɔ aw ɲɛna n ko adamaden tɛ bonya i yɛrɛ kɔ jɔn bɛ se ka e ka droit ɲini i yɛrɛ kɔ wa an kelen si fɛnɛ tɛ se an bɛ yɔrɔ mun na bi diɲɛ bɛ niveau mun na bi politiki de ye diɲɛ ye diɲɛ yɛrɛ tɛ c'est à dire violence tɛ se ka fɛn dilan wa mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn dilan politiki mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi fo jama de ka fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw lasiran balimaw maliyɛn joli bɛ tunga fɛ nin bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka kɛ association kelen ye ka u kunkan bɔ mais mun bɛ olu bali k'u ka se k'u ka droit sɔrɔ o bɛɛ kɔnɔna na i b'a sɔrɔ maliyɛn dɔw bɛ kuma la maliyɛn wɛrɛ b'olu lagosi dɔ bɛ kuma la e ye e b'o lagosi ou bien dɔ bɛ k'a yɛrɛ faga e ye hali e yɛrɛ tɛ se ka bɔ k'i yɛrɛ kunkan k'o kelen kɛ a ye hypocrisia in dabila bani n bɛ ka kuma o de kan parce que kungo bɛ e da la e bɛ fɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ utiliser ka i mago ɲɛnabɔ mais e yɛrɛ tɛ fɛ ka foyi k'i mago la balimaw mɔgɔw bɛ se ka kun bɛ se ka di a tigi kɔ cogo di an kɛra an tɛ ɲɔgɔn fɛ munna n ye n da don carte ɲinina la k'o kɛ exemple ye munna n ye n da don papier ko yɔrɔw la parce que maliyɛn baden de bɛ yen bi papier dɔ bɛ dɔw bolo jamana dɔ kan u sigilen bɛ jamana wɛrɛ kan n'u bɛ taa papier changer la u balimaw u teriw mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ mun bɛ se ka don u jigi kɔrɔ pour que u ka se k'u ka papier falen u ka se ka loger u fɛ ka papier falen mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ mun bɛ se ka don u jigi kɔrɔ u ka se ka u ka papier so kɛ u ka papier la pour que u ka se k'u ka papier falen n balimaw n'an wulila tuguni an bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n'an wulila tuguni an b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ et puis an bɛ tila k'a fɔ ko ala ka hɛrɛ ka ɲi dɔw ka diɲɛlatigɛ bɛ ka tiɲɛ dɔw ka papier bɛ ka tiɲɛ e balima de don a bɔra jamana kelen kɔnɔ ka na fɛn ɲini yɔrɔ la e balimaw mais o mago bɛ sa a ka papier bɛ tiɲɛ k'a sabuya kɛ e ye parce que hali ni e tɛ e de don parce que e bɛ se k'a dɛmɛ a ka loger fɛ k'a ka papier falen e bɛ se k'a dɛmɛ a ka e ka so kɛ a ka papier la pour que a ka se k'a ka papier falen mais i bɛ ban o ma fo a ka i balima ka papier bɛ tiɲɛ i ɲɛna don dɔ la ni o ɲɔgɔnna kɛra e la tuguni an bɛ wuli tuguni an bɛ bɔ an bɛ kuma caman fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna n ko n'i y'a ye an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la a sabuya bɔra an yɛrɛ de la wa mɔgɔ si tɛ se ka na an ka gɛlɛya in falen an place la mɔgɔ si tɛ se ka na an ka gɛlɛya in kɛlɛ kɛ an place la pour que an ka bonya o bɛ bɔ an yɛrɛ tagabolo de la pour que an ka bonya diɲɛ ka adamaden bonya fo diɲɛ ka ye i ni mɔgɔ min bɔra ɲɔgɔn na aw bɛnnen don wa i mana kɛ diɲɛ baara la i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ni jɛkulu t'i la
nafato ko la jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ u ka droit ɲini jamana in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ baara sugu mun na organisation fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ b'u la baara jɛkulu i b'a sɔrɔ u baara qualité kelen mɔgɔw faralen no ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu sigi mun b'a to o fɛnɛ bɛ se k'u ka droit défendre don dɔ la ni ko nana u ma ko mun man ɲi mais bi tungarankew de bɛ kasi la bɛɛ kelen kelen bɛ kasi la i ka so kɔnɔ mais mɔgɔ si tɛ fɛ ka bɔ k'i yɛrɛ yira hali mɔgɔ dɔ bɛ kɛlɛ k'i ye ka se ka émission kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que kɛlɛ a bɛ k'a kɛ e mun ye pour que i k'a partager i t'a kɛ n'an wulila tuguni an bɛ tila ka hypocrite kumaw fɔ an bɛ wuli tuguni an bɛ manamanakanw fɔ est ce que an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la an yɛrɛ kɔ wa hali ne bɛ kuma in mun na dɔw bɛ nin lamɛn a bɛ taa n dɔgɔya t'a fɔ bɛ t'i sigi manamanakan fɔ la n y'a fɔ aw ɲɛna Tunkaranke TV tɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ ye nafolo ɲini yɔrɔ tɛ wa média tɛ i n'a fɔ média tɔw ka sigi ka kuma mɔgɔw kan mɔgɔw ka diɲɛlatigɛ vie privée non an ci ka ca o ma wa Tunkaranke TV nin kuma in tɛ ne ka baara ye kanu de bɛ ka ne bila nin kuma in na n balimaw n faso kanu o de bɛ k'an bila nin kuma in na c'est à dire parce que an bɛ gɛlɛya dɔ de kɔnɔ depuis ni an mɔkɛ ta mɔkɛw an bɛ tagabolo dɔ de la tagabolo mun mɔgɔ si kelen tɛ sigi k'i yɛrɛ questionner an bɛ gɛlɛya mun na gɛlɛya ju ye jumɛn de ye mun de man ɲi mun de ka ɲi an kan ka mun de falen personne mɔgɔ t'i ɲininka nin na i yɛrɛ ɲininka nin na o de la ne bɛ kuma la k'a yira an balimaw la tagabolo dɔ bɛ an yɛrɛ bolo tagabolo mun an kan ka falen ou bien an bɛ gɛlɛya mun na bi sini an denw bɛ na o ɲɔgɔnna kɛ ne ka baara bɛ nin kuma in tɛ ne ka baara ye kanu de bɛ ka ne bila nin baara in na mais o bɛɛ lajɛlen kama i bɛ ka kuma mun ye olu bɛ kelen bɛ tila k'i dɔgɔya i bɛ ka kuma mun ye u ka se ka i ka fɛnw partager pour que u kungo ka se ka dɔn u ka gɛlɛya mun b'u kan a ka se ka dɔn olu kelen de bɛ tila ka manamanakanw f'i ma manamanakow k'i la parce que an b'a kɛ an yɛrɛ la an t'an yɛrɛ fɛ an bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo di an t'an yɛrɛ bonya an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ bonya cogo di wa an t'a dɔn an yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo di mun de b'an yɛrɛ la n'o man ɲi mɔgɔ si kelen kelen t'i yɛrɛ questionner nin fɛnw na n balimaw n y'a fɔ aw ɲɛna a mɛnna n ko Tunkaranke TV an tɛ yan tɔgɔ ɲini na wa n y'a fɔ aw kelen kelen bɛɛ ɲɛna ko pour que an ka gɛlɛya in a ka yɛlɛma an yɛrɛ bɛ tagabolo mun na fo o ka yɛlɛma bi an mana yan nɔ ka kuma caya an sigira k'a yira an balimaw la mun bɛ aventure la aventurew Europe mun bɛ Europe kɔnɔna na mun bɛ Amérique kɔnɔna na mun bɛ Asie kɔnɔna na ka taa bila continent bɛɛ lajɛlen kelen kelen na fo ka taa continent Afrique kɔnɔna na aw bɛɛ kan k'a dɔn ko il est temps nin ye wagati ye Tunkarankew aw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛkuluw sigi ka tila ka nin continent bɛɛ lajɛlen jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye an kan ka se ka mankan na bɔ an ka lamɛn balimaw diɲɛ bɛ ka yɛlɛma de ni diɲɛ bɛ yɛlɛma n'i ma yɛlɛma a bɛ kɛ de la mais an bɛɛ lajɛlen n y'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ an bɛ ka tagama i n'a fɔ baganw bɛɛ kun birilen don bɛɛ ɲɛ tugulen don n'i y'a ɲininka an bɛ ko kalama n'i y'an yɛrɛ ɲininka an bɛ diɲɛ dɔn mais an tɛ foyi dɔn parce que n'an bɛ ko dɔn an bɛ tagabolo mun kan nin kun kan ka bila a mɛnna an bɛ ko dɔn aw bɛ mɔgɔ minnu ye ka nin kuma sugu fɔ aw b'olu bonya aw b'u lamɛn wa aw bɛ ko kɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka aw ka vie yɛlɛma Tunkaranke TV an b'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ wa k'a fɔ aw ye halisa Tunkaranke TV a ma sigi tɔgɔ ɲini na a ma sigi k'a kɛ nafolo ɲini yɔrɔ ye Tunkaranke TV sigila faso kanu de kama balimaw ka gɛlɛya a bɛ se ka fali cogo di tagabolo jumɛn bɛ an yɛrɛ la n'o ka ɲi an bɛ se ka dɔ fara o kan cogo di tagabolo mun bɛ an na mun man ɲi an kan k'o bila
Tungaranke TV ye kalanso de nya faw ye ani media cité kele an bɛ kuma problème de kan n'a solution ka yira mɔgɔw la alsa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli mun na ni ne kun ye an ka jamukan bi ka se ka a fɔ aw ye an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Assalamu alaikum.